ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜାତି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରଠାରେ ଆଜି ଜାତି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ମନ୍ଦିର ବେଢ଼ାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ଏବଂ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆସୁଥିବା ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପକାଯାଉଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଓ ପଲିଥିନ୍ ଆବର୍ଜନାଗୁଡ଼ିକୁ ଏକାଠି କରି ସମାଜସେବୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ଓ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଜାତି ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥିଲା। ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣରୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଏହା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅସାମାଜିକ କାମ ଘଟାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ଼ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର ଦୋକାନୀ ଓ ଜାତି ସୁରକ୍ଷା କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ସେବା ଓ ପଞ୍ଚଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରର ବିକାଶ ପାଇଁ କମିଟି ଗଢ଼ାଯାଇଛି। ତେବେ କମିଟି ଏବଂ ଦୋକାନୀଙ୍କର ଏପରି ମହତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ବାହାରକୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି କମିଟି ସଦସ୍ୟ କହିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଜାତି ସୁରକ୍ଷା କମିଟିର ସଭାପତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ଦାସ, ସମ୍ପାଦକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେଠୀ, ରମଣ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଗୌତମ ବେଜ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବିଶ୍ୱାଳ, ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା, ବାସୁଦେବ ଜେନା, ବିନୋଦ ସେଠୀ, ଗୋବିନ୍ଦ ଦାସ, ମନୋଜ ପଣ୍ଡା, ଅନିଲ ସେଠୀ, କରୁଣାକର ବେହେରା, କମଳାକାନ୍ତ ସେଠୀ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବେହେରା, ସାବିତ୍ରୀ ସିଂ, ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ, ସୁଦର୍ଶନ ଜେନା, ଦିବାକର ସ୍ୱାଇଁ, ହରିହର ସେଠୀ, ରାଜେଶ ମହାପାତ୍ର, ଦାମୋଦର ଲେଙ୍କା, କେଦାରନାଥ ପାତ୍ର, ଶୀତାଂଶୁ ସେଠୀ, ଅନାତନ ସେଠୀ, ଭୀମ ବେହେରା ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।
कौन कहे आपण आज निरा पदक्षेप आप ग्रहण करुँच लोक सुरक्षा जगाऊँ स्वच्छ भारत अभियान में सामिल होती कौन कहे कौन कह आज्ञा आम स्वच्छ भारत अभियान सामिल होती जे भारत सरकार जो भली भाव में ये पानी वायु एवं प्लास्टिक रे जो भली परिवर्तन करने चाहिए आम से गोटे सुरक्षा पंचलिंगेश्वर जात्री सुरक्षा कमिटी तैयारी कलु सरकार तरफ आम तैयारी कलु मत मत नहीं कह तैयारी कलु एवं से कमिटी माध्यम आम समस्त दुकानी भाई माने एवं एठिकार पड़िशा गाँ साई पड़िशा माने ये समस्त लगी आम ये स्वच्छ भारत अभियान सामिल हेलु एवं समस्त प्लास्टिक एवं ये जो अलिया आवर्जना आम निया लगे निया लगेलु से आमको बहुत भल लगुच एवं आम हूँ पंचलिंगेश्वर सुरक्षा कमिटी तरफ आम अभियान चालू आगामी दिन केमती कौन एटा कंटिन्यू करवा आज्ञा लोक गोटे अभियोग करती बारंबार आसती पंचलेश्वर हेल्ले असुरक्षित मन 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 करती आसवाक नाराज हमें ये पदक्षेप देखला लोक कौन कहे ए पदक्षेप देखला सुरक्षा कमिटी हो सारा आम विगत दिन में आपको आम पदक्षेप नहींचु एवं एबे मध्य आम पदक्षेप नबु एवं आगामी दिन को पदक्षेप नापी आम संकल्पबद्ध पर्यटक मान कौन कहे आम आश्वासन दबु पर्यटक मानक आम आश्वासन दबु सांत्वना दबु साहाय्य सहानुभूति सब प्रकार आम कर यात्री मान हाँ ये जो यात्री मैंने आसुच्च ओडिशा कह बाहर देश कह राज्य कह जो भी यात्री मैंने आसुच्च समस्त को आम स्वागत जनाऊँ एवं आपण मैंने आसतु पंचलिंगेश्वर पंचलिंगेश्वर जो सुरक्षा कमिटी अच्छी आपण मानक निश्चित साहाय्य सहानुभूति कर आपण मानक जे ठीक जगार से पहुँचेब यहाँ हूँ सुरक्षा कमिटर प्रतिज्ञा।